किसी भी वक्त वो बस आप बिल्डिंग में दाखिल होने वाले हैं। आप लोग अपनी पूरी भरपूर तालियों के साथ और नारों के जवाब के साथ उनका वेलकम कीजिएगा। मिनिस्टर साहब दाखिल हो चुके हैं। एनी मिनट तमाम हजरात खड़े होकर उनके इस्तेमाल करें और नारों के जवाब दें। सबसे पहले परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ सबसे पहले पाकिस्तान। आपको पता है कि APML जो नज़म होती है वो सिर्फ एक नारे में होती है। सबसे पहले पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। अब बस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ख़वातीन हज़रात प्लीज़, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम सब लोग यहाँ पे पेशेंटली काफ़ी देर तक बैठे रहे। अब हम प्रोग्राम शुरू करना चाहेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ टेक योर सीट्स। एंड मीडिया वालों ने मुझसे ये कहा था कि जब प्रोग्राम शुरू होगा तो बीच में से हट जाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ मेक सम रूम। ओके, सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा मौलाना खलील साहब को। अल्लाह के पाक नाम से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله وصدق الله العظيم. दुआ फरमाए जनरल साहब के लिए अल्लाह ताला इन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। ये बहुत बड़े दबंग सिपा सालार और ये हमारा असासा है, इनके लिए दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए और इनका साया हमारे पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला से दुआ है कि जनरल साहब को सेहत कुल्ली अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, रहम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जनरल साहब को नज़र बद से महफूज़ व मामून फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया खलील साहब। ख़वातीन व हज़रात, I would like to begin by welcoming
our chief guest, Chairman of All Pakistan Muslim League, former President of Pakistan, General Pervez Musharraf. I would also like to welcome APML members, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. आज थोड़ी सी रेनी afternoon है, so I would like to say a very rainy good afternoon to all of you. As Secretary General of APML USA, मैं आपको APML के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा. पहली बात तो ये कि APML actually is growing slowly but surely. इस वक्त हमारे पास USA में 14 चैप्टर्स हैं. पहले 4 थे, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, और फिर ऐसा लगा कि रुक गए, लेकिन फिर 10 हुए, और अब एक्टिव 14 चैप्टर्स हैं. In last 2 years, APML had actually 4 conventions in USA, Washington DC में, Dallas में, Houston में, and Chicago. यहाँ पे सक्सेसफुल कन्वेंशन हुए जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए, और APML के बारे में बहुत बातें हुई, और APML ऐसा लगा कि APML बहुत एक्टिव है और बहुत काम कर रही है. हो सकता है कुछ लोगों को ये शायद उनका ये ख्याल हो कि APML ज़्यादा सरफेस नहीं हो रही है या APML नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. जो APML के बारे में कुछ जानना चाहते थे उनको APML के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली. उसके अलावा हमारे चेयरमैन साहब हर वक्त APML के बारे में या पाकिस्तान के बारे में तमाम दुनिया को टीवी चैनल्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं, जो आप सब देखते हैं. सो क्यों ना इस बात के लिए तालियां बजाई जाएं. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि APML के जो वर्कर्स हैं ट्राई स्टेट एरिया में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट में, वो लोग हर वक्त जहाँ हमें उनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो वाइट हाउस हो, चाहे वो पाकिस्तान की एम्बेसी या काउंसलेट हो, या टाइम स्क्वायर, कोई भी जगह अगर हम उनको दें वो वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जो जायज़ बात होती है वो करते हैं. तो इसके लिए मैं अपने तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. यहाँ मैं एक बात, आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि इस वक्त इस हॉल में बहुत से APML के मेंबर्स मौजूद हैं. वो लोग जो कि officially, those who are part of APML, those who receive our emails, those who come to all the events, but there are some people in this hall who actually are like-minded, who love President Musharraf, and that is why they are here. मैं ये सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि उनको भी APML का मेंबर बनना चाहिए. इसकी कोई ख़ास कॉस्ट नहीं है, कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ हो. कैसे आप APML के मेंबर बन सकते हैं? बड़ी आसान सी बात है. हमारी एक वेबसाइट है apmlus.org. तो apmlus.org. तो उस पे हमारे APML के फॉर्म्स मौजूद हैं. आप लोग वो फॉर्म्स लीजिए और वो फॉर्म्स भरिए. बड़ी आसान से उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे मेंबर बन सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए. अगर आप फ्रीक्वेंटली उस वेबसाइट को विज़िट करते रहें तो आपको APML के बारे में और अपने लीडर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. So please look into that and become members. That is my request.
I actually do want to thank many people who helped me to arrange this event. Of course, first of all, I would like to thank again our chairman who made the time to come here today in this once again rainy afternoon. I would like to thank Mr. Adil Shah, who is the president of APML USA. He helped me a lot in doing all this event. پھر میرے ساتھ عارف نیو جرسی کے انچارج ہیں، عارف خان، انہوں نے بڑی کوشش کی. میرے ساتھ حماد حیدر ہیں، میرے ساتھ عامر سلطان ہیں، اور اے پی ایم ایل کے اور بھی کچھ ممبرز ہیں جنہوں نے میری مدد کی. میں خاص طور پہ اپنے دو دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میرے ایک دوست ملک عباس صاحب جو رضا بخاری صاحب انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس ایونٹ کو ترتیب دینے میں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد ہارون شمس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوری عرفان شمس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہماری بہت مدد کی. کھڑے ہو جائیں. تو ندیم خان جو کہ کنیٹیکٹ چیپٹر کے انچارج ہیں، یہ بینر سارا انہوں نے بنوایا اور لا کے یہاں پہ ابھی لگا، اور اس کے علاوہ ان دوستوں کو اکٹھا کرنے میں ہماری مدد کی. سو میں میڈیا والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سب آئے. یہاں پہ ARY TV ہے، یہاں پہ دنیا ہے، یہاں پہ سب رنگ چینل جو کہ جادو پہ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ رحم ٹی وی ہے. رحم ٹی وی ایک جو کہ جادو پہ ہے، ہمارے لیے اس وقت ایک انوکھا کام کر رہا ہے. وہ یہ کہ یہ تمام فنکشن اس وقت لائیو چل رہا ہے. یہ رحم ٹی وی جادو کے اوپر لائیو چل رہا ہے، رحم ٹی وی کے فیس بک کے اوپر لائیو چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ مشرف کی فیس بک کے اوپر کنیکشن ہے اس وقت جو لائیو چل رہا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ملینز آف پیپل آل اوور دی ورلڈ ایکچولی آر واچنگ اس رائٹ ناؤ. سو دس از اے گریٹ تھنگ. تھینک یو سو ویری مچ. ان سب باتوں کے بعد میرا خیال ہے میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میں دعوت دوں گا عدیل شاہ صاحب کو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں USA کے، اور وہ کچھ نہ کچھ کہنا چاہیں گے. عدیل صاحب. پرویز مشرف سب سے پہلے پاکستان اس طرح پاکستان یہ ہمارا سمبل ہے. پاکستان سب سے پہلے. تھینک یو ندیم صاحب. السلام علیکم. چیئرمین صاحب کا بہت شکریہ ان کے آنے کا، اور ان سے ملتا جلتا میں ایک شعر آپ کو پڑھ دوں تاکہ آپ ان کے بارے میں ذرا اور سمجھ سکیں. تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے، تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے، میں جو صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا. ونس اگین سارے APML دوستوں کا اور جو نمائندگی کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے، ان کا بہت بہت شکریہ. یہ گیدرنگ یہاں کی اور دوسرے جہاں بھی ہم نے کنونشنز کیے ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ، پاکستان کے امریکہ میں رہنے والے لوگ کس قدر پریشان ہیں پاکستان کے لیے، اس کی اقتصادی صورت کے لیے پریشان ہے، اس کی سیاسی صورتحال کے لیے پریشان ہے، اور وہ اس مظاہروں سے، اس میٹنگ سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. پاکستان میں سیاست بھی ہے، ریاست بھی ہے، آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہے، ساری ایکٹیویٹیز ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. پاکستان کی ریاست کمزوری کی علامت بنتی جا رہی ہے. یہ تمام چیزوں کی وجوہات، تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا ہے؟ اس کی وجہ میرے حساب سے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اور جو چیز ثابت ہو چکی ہے وہ ہے کردار کی کمی. نظریہ بھی ہمارے پاس ہے
اور تھیسس بھی ہے پاکستان کے بارے میں, آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, مگر چونکہ کردار کی کمی ہے اس لیے یہ چیز گورننس نہیں ہو پاتی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے دور میں اس بات کو ثابت کیا عملی طور پہ کہ کردار اگر موجود ہو تو یہ پاکستان کی ریاست جو ہے ایک مضبوط ریاست بن سکتی ہے اور وہاں کے لوگ کے لیے فلاح بہبود کا پورا کام ہو سکتا ہے. اور پاور کی اس جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے عملی طور پہ یہ ثابت کیا ہے کہ کیریکٹر از دا اونلی تھنگ وچ میٹرز اے لاٹ. ہمیں اس بات کا فخر ہے, اے پی ایم ایل کے لوگوں کو فخر ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا لیڈر ہے جس کے پیچھے ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ اس کے پاس کردار ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. اس فرق کے ساتھ جب پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا ٹینیور مکمل کیا اور پھر باہر چلے گئے, ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے. تمام مسائل, تمام ڈیفیکلٹیز, تمام رسک کو سمجھتے ہوئے وہ واپس پاکستان چلے گئے اور جا کے کورٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ کے پاس جو بھی الزامات ہیں مجھے ثابت کریں. یہ ایک بڑی انہونی بات ہے جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. یہ کردار کی مضبوطی کی بہترین علامت ہے یہ. اور ہمیں اے پی ایم ایل میں بھی وی آر اسمال ان کوانٹٹی لیکن وی آر بگ ان کوالٹی. تو ہمیں اس کا بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر. پرویز مشرف سب سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ کورٹ میں جانے کے لیے پاکستان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کبھی کوئی لیک ہوتا ہے, کبھی کچھ لیک ہوتا ہے, لیکن انہوں نے فیس کیا جا کے, کچھ ثابت نہیں ہوا. مگر یہ بڑی عجیب بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں کورٹ میں جانے کا راستہ ہوتا ہے مگر آنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ کورٹ اس بات کو سمجھے اور پاکستان کے لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ اس چیز میں انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا جو حرکت ہے, نقل و مکانی ہے, اس کی پوری آسانی ہو, آزادی ہو تاکہ وہ کام کر سکیں. ہی از اے ایسٹ فار پاکستان. انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے یہاں سیاست میں انتقام بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک ایسٹ کو آئیڈل کر کے چھوڑ دیا انہوں نے. ایون دو کہ وہ ہر طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں, ان کے ساتھی ہر جگہ پہ جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں, مگر یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. تو آئی ہوپ کہ کورٹ بھی کے بارے میں کم سے کم پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کی اس بات کو زیر غور لائے گی, نظر ثانی کرے گی. اور ان تمام کیسوں کے جو کہ پولیٹیکل ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ 3 سال سے کیا ہو رہا ہے اس کورٹ کیسز کے ساتھ. آئی ہوپ تاکہ ہماری وہ بات سنیں اور اس چیز سے ان کو بے دخل کریں تاکہ یہ اپنے پاکستان کے سیاسی ایسٹ ہیں وہ لیڈرشپ ہمیں مہیا کریں. پاکستان کے باہر جو تقریباً 5 ملین لوگ رہتے ہیں ان کو بھی بہت دلچسپی ہے کہ پاکستان ترقی کرے, وہاں خوشحالی ہو, وہاں استحکام ہو. اس کے لیے ایک ایسا ہی لیڈر چاہیے جس کے پاس کردار ہو اور جس نے ثابت بھی کیا ہو. تو ود دس تھنگ اٹ از مائی الٹیمیٹ آنر ٹو پریزنٹ ٹو یو جناب پرویز مشرف. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے فخر ہے آپ سب پہ. یو ڈو می این آنر by being present here today and giving me this opportunity of speaking to all of you. I really don't know whether I should speak in English or Urdu or should I have a hybrid, a hybrid where I'll have the flexibility of switching from one to the other whenever I get stuck in one of the languages. So thank you very much for being present here, and I'm touched by all the feelings expressed here. میں سوچ رہا تھا میں کیا بات کروں آپ سے. تو سب سے پہلے تو میری بریفلی اپنی بات کرتا ہوں. اپنی صحت کی لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں میری صحت کے بارے میں. تو اس کے بعد میں اے پی ایم ایل کی بات کرنا چاہوں گا, پھر پاکستان کی بات کریں گے کیونکہ پاکستان ہمارے دل میں ہے. سب سے پہلے پاکستان. تو سب سے پہلے اپنی بات, الحمدللہ مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ میں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا بیڈ ریڈن ہوں, میں پڑا ہوا ہوں, میں ہل نہیں سکتا ہوں. کوئی ایسی خدا نخواستہ بات نہیں ہے. میری صحت ٹھیک ہے, لیکن پرابلم ہے میری اسپائنل کارڈ میں. پہلے میں پیراشوٹ جمپس کرتا تھا تو وہاں اس زمانے کی شاید فریکچر, ایک ہیئر لائن فریکچر ہے جس کی ٹریٹمنٹ آرتھوپیڈکس کہتے ہیں, اس کی
ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि वो फिक्स हो जाए और फ्यूचर में गड़बड़ ना करे। अभी तक तो वो ठीक ही रहा है, लेकिन ओकेजनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो दैट इज़ ऑल दैट, अदरवाइज आई एम फिट एंड आई एम ऑल राइट, आई कैन मूव अराउंड। एंड अभी वो कोई वायरल हुआ हुआ है, मैं एक वहाँ बफलो में गया हुआ था, एक हमारी नीस, उसकी शादी थी, उसकी मेहंदी पे मैं डांस कर रहा था, वो बड़ा वायरल हुआ हुआ है। मैं सबको यही कहता हूँ भाई मेहंदी थी तो वहाँ कोई डांस ही करना था और क्या रोना धोना कर रहा था, उधर क्या करना था हमने। तो सो आई एम क्वाइट ऑल राइट। नाउ कमिंग टू APML। APML अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक फैल रही है इन यूनाइटेड स्टेट्स एज ब्रॉट आउट बाय तेजी परवेज़ महमूद एंड अदील साहब, एंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये तमाम प्रोविंसेस में हमारे दफ्तर हैं। उसके बाद वी हैव गॉन डाउन टू डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स तक तकरीबन काफ़ी हद तक हमारे ऑफिसेस और ऑर्गेनाइजेशन कम अज़ कम ज़रूर है, यानी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं तकरीबन सब में। उसके नीचे तहसील और यूनियन काउंसिल लेवल तक नीचे, दिस इज़ द lateral expansion of APML from top towards bottom. Then there is this is the vertical expansion from top to the bottom. Then there is a lateral expansion where you start opening wings, ladies wing हुई, labor wing हुई, student wing, youth wing वगैरह। वो अल्हम्दुलिल्लाह at the top level तकरीबन सारे wings हैं, and at the provincial level also those wings exist. Now, having said that, ये एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर तकरीबन है, बट ये कहना कि हमने बहुत ज़बरदस्त कोई पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है, वो अभी तक ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया। ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें एक्सपेंशन में मेरी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं है। आई हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब आई एम अ सोल्जर एंड आई अंडरस्टैंड दैट अनलेस यू लीड फ्रॉम द फ्रंट वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती बनती नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा शॉर्टेज है दैट आई एम नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को टू ड्रॉ पीपल you need a personality, you need a structure, and when you have a personality and a structure, you draw people, people come, masses come. So now we have a structure, but I'm not there, so there is half a personality, or shall we say I'm doing something from remote control, which is not possible really. सो मुझे बहुत एहसास है, मुझे जाना है वापस। अब वो क्यों, वो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। वापस इसलिए ही जाना है कि आई हैव टू गो एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। उसमें सिर्फ हिच इज़ द लीगल इश्यूज़ एंड सिक्योरिटी। आई मीन आई एम नॉट दैट बॉदर्ड अबाउट सिक्योरिटी। Frankly, I am very proud of my own institution which has provided security to me. But itne zyada, so many attempts on my life, I have become thick-skinned. So I don't care. We'll handle. And I know how to handle in Pakistan. I know how to handle myself also. So koi aisi baat nahi hai. And then my people around me. So we'll security ko chhod dein. Usko to we will face the dangers. And one has to take risks. No risk, no gain in life. The problem is legal. Now legal में भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। लोग समझते हैं कि मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता हूँ वगैरह। मैं 15 दफ़ा कोर्ट में गया हूँ। I have been to every court of Pakistan, almost. I've been to special court, Islamabad High Court, session courts, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑल काइंड ऑफ कोर्ट्स। 15 में गया हूँ मैं, तो ये बात नहीं है। लेकिन वो मेरी मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए, अगर मैं जाता हूँ, तो वो जो मैं कहता हूँ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विल नॉट बी पॉसिबल इफ माई मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। सो देयरफॉर
let us handle these cases for some time. I only hope that a stage will come jab meri movement will not be restricted, so that I can appear in public. I can speak to the people of Pakistan. And that is where I'll draw them. I know I will draw them. So that is the reality. تو اس کا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے پاکستان میں، اور مجھے یہ اپرچونٹی موومنٹ کی ریسٹرکٹ نہ ہو. اینڈ دین آئی ول سرٹنلی گو، بیکاز پاکستان از سفرنگ. دیٹ از وائی آئی مسٹ گو ناؤ. پاکستان از سفرنگ، اس لیے میں اب پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستان is a country which has all the potential and the resources. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب پاکستانی بیٹھے اور ہمیں بڑا خوش ہوں ایک دوسرے کو کہ پاکستان بہت زبردست ہے. نہیں، میں یہ بڑی اسٹڈی سے کہہ رہا ہوں آپ کو. میں نے بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں، میں نے پاور پوٹینشیل کے کورسز کیے ہوئے ہیں، باہر بھی کیے ہوئے ہیں. سو مجھے معلوم ہے واٹ از دا پاور پوٹینشیل آف اے کنٹری. What are the ingredients of power of a country? وہ انگریڈینٹس کو اگر دیکھیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو مجھے معلوم ہے وہ سارے انگریڈینٹس کو اگر آپ لے لیں تو پاکستان میں وہ سارے انگریڈینٹس ہیں. یعنی ہمارے پاس پانی بے شمار ہے، so many rivers going through. ہمارے پاس فرٹائل لینڈ ہے جو بیسٹ ایگریکلچر، بیسٹ فروٹ، بیسٹ ویجیٹیبل دیتی ہے. سو وی آر فوڈ، ہم سیلف سفیشینٹ کھانے کے لحاظ سے. ہمارے پاس چیپسٹ سورسز آف انرجی ہے، یعنی واٹر، ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اس کے علاوہ کول بھی ہے، سن، یہ آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی بھی ہے، گیس بھی ہے، نیوکلیئر بھی ہے. سو ویو گاٹ آل سورسز آف انرجی اینڈ دا چیپسٹ ون. دین وی ہیو گاٹ نیچرل ریسورسز. The leading one being Reko-Dik, آپ نے سنا ہوگا. That is a copper gold mine. That is one of the biggest copper gold mines of the world. And Prime Minister, the content of that copper is very high. اور یہ میں I'm not saying it from my own self. I'm talking of because I have been briefed on it in 2006 when we got the Chileans and the Canadians who are the best copper and gold miners. They briefed me that the copper content is highest and this is one of the biggest mines. And we started mining that. We started, initiated it. And we were supposed to be on 2011, Pakistan was supposed to be on the gold and copper map of the world. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب 2016 ہے اور زیرو لیول پہ کھڑے ہوئے ہم. جہاں میں نے شروع کیا تھا اس سے بھی وہ بھی ختم کر کے بالکل ہی زیرو پہ کھڑے ہوئے. کیا ہم اپنے ساتھ ہم we don't need any enemies outside. We are our own worst enemies, unfortunately. So we have natural resources ہمارے پاس ہیں. We are reasonably well endowed with natural resources. And then we have a geography, which is a very big thing in the world. Your geography, our geography is such that no interaction of trade and power, energy, is possible between the Gulf, Central Asia, China, South Asia, India. Nobody can interact with each other unless they go through Pakistan. Look at the geography of Pakistan. So we have everything to manage ourselves and use our strength. And the biggest thing is 200 million population. So therefore we are a powerful country. There is no doubt. And we have all the resources and all the potential. Now the proof of that is very clear. You remember the 60s of Ayub Khan era. I don't know, whatever one has, there are people who have been talking against Ayub Khan, I know. But a man who delivered for 10 years for this country, to this country of ours, look at the figures, look at the facts and figures of his performance. For 10 years, he raised Pakistan from zero level to very high level of world recognition. That was the potential of Pakistan.
then I can very proudly say, uske baad again we went down 70s, 80s, 90s. Then my period, I am very proud to say that, mujhe bada fakhar hai is baat pe, कि दोबारा, if you see all figures, socio-economic indicators, all socio-economic indicators, and socio-economic indicators are the people and the state. My responsibility as a leader is to the people and the state. Pakistan and its people. People को welfare देना, welfare में उनको poverty alleviation, job creation, employment generation, education, health, and then daily रोजमर्रा की पानी मिल जाए उन्हें, बिजली मिल जाए, gas मिल जाए. That, and you see all the indicators on all that I've said, and then the potential of the country itself, development of the country, the state, uski economy, uski industry, uski agriculture, uski water management, energy, telecommunication, IT. Although I can enumerate this is the development of the state. So when I talk of indicators, these are the indicators, the people and the country. And each one of them rose. Now in 99, जब मैं आया था, उस वक्त situation was exactly much worse. Today it is worse, but at that time also we were being declared almost a failed and a defaulted state. This Pakistan of ours, with all the power potential that I have spoken of, becoming a defaulted or a failed state. That was the situation in 99 when we took over. What a pity. Then in 2005, this very Pakistan was one of the N11, next 11 countries of the world. You know of BRIC 4, Brazil, Russia, India, China. Then they were next 11, N11. Pakistan became one of them. In 5 years, I didn't have anything. I didn't have a magic wand. But the only thing I did, frankly, and very proudly may I say, honest government, dedicated, नेक नियत सही. नियत का इक्विवेलेंट इंग्लिश में है ना, there is no English equivalent of नियत. I don't know whether anyone can. मैं अपने आप से भी मैंने बड़े लोगों से पूछा नियत के closest one can you get is to intention. No, intention is very shallow. Intention is very shallow. Niyat is your intention with your mind and your heart and your soul. That is it. That is niyat. So niyat honi chahiye. नेक नियति हो and honesty हो, nepotism ना करे कोई. ये नहीं कि अपने चाचे मामे भाई बहन को लगा दिया हर जगह, as if there is nobody else in this country of 200 million people. So वो होगा तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह has all the resources. वो नहीं करते हैं तो नीचे. तो 99 में down, rock bottom, 2000 में up and going up. And now, after I left 2008 to 2016, down again. And we are in terrible state now. अब हमारी क्या condition है? Frankly, पाकिस्तान के potential जो है, वो तो ये है कि अंदरूनी तौर पे stability and sustainability, a progressive, dynamic country. Once we do that, then we have a role to play within the region to bring peace in the region, solve our disputes with India, with sovereign equality, no giving up, sovereign equality and preservation of our honor and our dignity. We will deal with them on an equal basis and solve the problem. And when you have internal strength, they will come and talk to you. That is what was happening in my time. I mean, during Vajpayee times, this was BJP government, which is considered to be the same as Modi's government. They are the extremists, but
He was talking to us, and we were trying to move towards peace. And then Manmohan Singh Congress government, again, he was discussing with us and moving towards peace. So therefore, preserve your honor and dignity, and with sovereign equality we were discussing. Then we have a role to play in the Muslim Ummah also. We are, Alhamdulillah, we are the strongest country in the Muslim Ummah. But we can use our potential to bring stability, to bring consistency, to bring enlightenment into the Muslim world. Or if we don't put our house together, home together, our own internal situation, then we, very sorry to say, we contribute towards instability, because we are a huge country. We contribute to instability in the Muslim world. So we must contribute towards stability, enlightenment, progress in the Muslim world. We have that role to play. And may I say, also in the international level, where all disputes involve Muslims, all political disputes involve Muslims, we can play a role towards their resolution even. So what I have said is, if you have internal stability and internal progress, you optimize your power potential, and then you utilize that optimized power potential towards doing something in the region, peace in the region, enlightenment of the Ummah, resolution of disputes in the world. That is our role, destined role, because of our power. But unfortunately, no sir, we are not at the moment playing that role. We are going down. Our economy is in bad state. We are regionally under threat and internationally isolated. Now this is a terrible state of affairs. Even in the Muslim Ummah, I think we stand isolated, which is a pity. It is a pity that this country of 200 million people is isolated in the Muslim Ummah. So therefore, may I talk of Pakistan, that we have to optimize our potential internally to deliver externally. So this is not what is happening now. Therefore, one has to, everyone of us, everyone, in whatever capacity we are in, needs to deliver, needs to contribute one's total capacity towards doing something for the country. I, therefore, thought that otherwise I have governed for 10 years, which is more than what Allah has bestowed on anyone maybe. I rose from a middle class household, came to the army. I never knew what future lies. What Irfan's father was my commanding officer when I was in the commando battalion in East Pakistan. I was his adjutant. I didn't know at that time where I'm going to reach. But God made me the Chief of Army Staff. And then I was the Prime Minister, and I was also the Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, and also the President. So I've got all the 4 top titles of Pakistan, and for 10 years I've governed. I am not an overly ambitious person. I have no ego problems that I must be the sole President of Pakistan for all times. I'm the only man available. No, I don't have any such wrong notions. I can relax, and I enjoy myself. I'm an extrovert. I don't believe, I'm not an introvert, living at home and meeting nobody. I move around. So I'm enjoying, I can enjoy anywhere. People give me respect.
everywhere in the world and also in Pakistan. So मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा आगे आऊँ और कुछ करूँ? कोई ज़रूरत नहीं है. I can relax and enjoy life, play golf, play bridge. But no, sir. What pains me is this country. The condition of this country pains me because I know that this country has all the potential. When it has all the potential, why is it not performing? Only two things: poor governance, because of poor leadership, frankly. Misgovernance, total misgovernance, because of poor leadership, that is all. ये दो चीज़ें ठीक हो, the power potential is there, absolutely. So ये सूरत हाल है. इसमें therefore I intend, that is why I started APML, and as I said, I have to go back, lead from the front, and maybe collect people who are like-minded, who can be collected around and made into a force. What we need in Pakistan is a third political force. Third, I say, because of PMLN and People's Party, who have governed 3 times each and going for the 4th, and failed Pakistan. How many times are we going to give chance to these people? So therefore we have to create a political alternative and let all like-minded people gather and let the people of Pakistan, who are fed up at the moment. But since there is no political force, they vote for the same parties, same leaders. वही है. So we need a change. Change will come through creating a political force. मैं हमेशा कहता हूँ, leadership, general tendency is to flow with the current. Wherever the current goes, flow around with it. That is the normal tendency of everyone. Leadership demand is to change the current, turn the current. So we can't flow around with the current. We have to turn the current. That is what needs to be done. It's not an easy job. Not certainly an easy job, but we'll try. We will give it a try. Let it not be said that we didn't try at all. It is better to try and fail rather than not try at all. So therefore I will give it a try. Now, lastly, India के बारे में, maybe you must be very concerned about ये India क्या कर रहा है. मैं आपको पूरे वसूख से कहना चाहता हूँ, इंडिया खाक नहीं कर सकता. क्या हमारी एक फोर्स है, अल्लाह ताला ने, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान. We have a strategy of defensive deterrence, and we quantify this defensive deterrence क्या है, उसको militarily we quantified, and we maintain a level of Army, Navy, Air Force which deters aggression from India, conventional तौर पे. And then जो वो defensive deterrence complete जब होता है, it is not possession of force alone which deters aggression. It is the intent and the resolve to use that force. That is deterrence. वो आगे वाले बंदे को पता होना चाहिए, ये पागल है तो मारेगा, हर चीज कर देगा, आगे हर हथियार इस्तेमाल कर लेगा, फिर वो नहीं आएगा. That is the reality. We, alhamdulillah, are a nuclear power. Nobody takes pangas with us. And अभी जो वो कर रहे हैं, that we will strike at the time and place of our choosing. Prime Minister, Defense Minister, Foreign Minister, DGMO, saying that it's most irresponsible and most aggressive in tone. Now, they must understand that whenever you plan military action, you have to plan it to the end. You cannot stop at the आप
पॉइंट टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग स्ट्राइक करेंगे, उसके रिजल्ट में क्या होगा? जाहिर है पाकिस्तान एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग, हम मारेंगे आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये तो एस्केलेशन होती रहेगी और वॉर हो जाएगी। अब वहाँ वॉर हिस्टीरिया इतनी उन्होंने कर दिया हुआ है इंडिया में, कहते तो पब्लिक इज डिमांडिंग a strike against Pakistan. Now that is very dangerous. When the public starts putting pressure on the military knows that they cannot take पंगा. That I am very sure. मिलिट्री से पूछेंगे, वो कहेंगे भाई नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, अभी वो सूरत हाल नहीं हो सकती है। लेकिन पब्लिक को तो नहीं पता, वो डिमांड कर रहे हैं। सो देयरफॉर अभी इंडियन लीडरशिप, मेरा ये ख्याल है कि वो ये जो कर रहे हैं ना, वो खबरों में दे देते हैं कि उन्होंने अटैक किया है, बड़ी ज़बरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी जो खबर है, कोई सर्जिकल कोशिश की उन्होंने 2-3 जगहों में, आए हैं उन पे ऊपर फायरिंग हुई है, क्योंकि यहाँ सब अलर्ट थे सारे, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और वो नहीं आ सके और ये इट फिजल्ड आउट। ना ये भी मैं बताऊं कि फोर्स से आदमी को घबराना ये नहीं चाहिए कि हमारी फोर्स ओवरऑल इनइक्वालिटी है, हम 1/3 हैं उनसे, लेकिन जब पूरी वॉर होती है, ओपन वॉर, तो फिर तो ये इनइक्वालिटी होती है 1 to 3, लेकिन अगर लिमिटेड है, उस लिमिटेड में कोई इनइक्वालिटी नहीं है। वो कहीं अटैक कर सकते, हम कहीं और उससे ज़्यादा फोर्स ला सकते हैं। तो देयरफॉर एनी प्लान जो उनके हैं कि जी हम कश्मीर में मुजाहिदीन कैंप्स पे या पता नहीं कहाँ अटैक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, उसका जवाब बहुत सख्ती से पाकिस्तान के तरफ से, उससे ज़्यादा सख्ती से जवाब हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये नहीं कर सकेंगे वो। हाउएवर ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि मैं उनके काफ़ी थिंकर्स जो हैं उनकी बात देखता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं, उन्हें ये पता है कि ये बात, वो बात कर रहे हैं नॉन मिलिट्री सोल्यूशन ऑफ डीलिंग विद पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें मालूम है मिलिट्री सोल्यूशन इज़ नॉट द आंसर। नाउ नॉन मिलिट्री सोल्यूशन में इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन एंड वीकनिंग द आर्मी, they are writing that. I am not cooking up this thing on my own. Their thinkers are writing this. And they are even going into details of what is economic strangulation. What is, where do we have, on what thing elements is our economy based, and try to hinder that. So therefore they are clever, they are thinking of all that. कि हमें इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करें, हमारी मिलिट्री को वीकन कर दें, एंड वील कोलैप्स। नाउ आवर डेस्टिनी इज इन आवर हैंड्स। यू वांट टू अलाउ देम टू डू दिस, और वी वांट टू यूज आवर पोटेंशियल व्हिच इज देयर, दैट दे डेयर नॉट डू एनीथिंग। आवर इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह इन माय टाइम वाज राइजिंग मोर देन इंडियाज इकोनॉमी, सर्टेनली। वी वर गोइंग एट 8.5%. Our GDP growth was 8.4%. On an average over those years was about 7%, over 7%, which is very high growth. So we were catching up. We were doing exceptionally well. So there was no economic strangulation possible of Pakistan. So ये बातें हैं, I think मैंने लंबी बात कर दी को बहुत ज़्यादा, I got emotionally involved because of the passion that you are showing and the welcome that I've got and the warmth and that I've received. So I think I overspent my time. I'm extremely grateful again to all of you for this patient hearing. And I'm told by Adil and Peji that they want to ask questions. Yeah, I don't mind taking questions. Then you, okay. So Peji, I think Peji आप control करो, because there will be so many one question at a time. आराम से करते हैं. Okay. Okay, let's take media first and let's start from here. Okay. Okay. Yeah, I'm very grateful to the media, by the way. Yes. इतने large numbers में आप लोग आए हुए हो और ये जो आप cover कर रहे हो इसे, and thank you very much. आपने जो special
کوریج دے رہے ہیں پوری دنیا میں. Sir, my name is Mujib Lodia, the largest Pakistani American newspaper all over America. Just a simple question. آپ پہلی مرتبہ لاسٹ ٹائم جب پاکستان گئے وہاں جو آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا جس کا آپ نے اپنی اسپیچ میں بھی ذکر کیا ریاض صاحب نے بھی کیا What do you have a plan? People want to know what plan you have in the future to leave Pakistan, please. I think I did speak about it. Obviously, the plan is to go back at the right time. Can you repeat the question, please? What plan do I have to when I go back to Pakistan? پاکستان کے فیوچر کے لیے پلان کیا ہے یہ دیکھیں میں نے کہا کہ پاکستان میں تیسرا پولیٹیکل فورس بنانے کی ضرورت ہے. نہ تیسرا پولیٹیکل فورس بنانے کے لیے اے پی ایم ایل بینگ بیس آئی ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر میں لیڈ فرام دا فرنٹ کروں گا جا کر تو مجھے یقین ہے کہ اے پی ایم ایل میں جان پڑے گی بہت زیادہ اور پھر وہاں لائک مائنڈڈ گروپس ہیں وہاں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور گروپس ہیں جو جوائن کرنا چاہیں گے ہمیں اور ہم ایک ہو کر وہ تیسرا پولیٹیکل فورس بنا سکیں گے اور وہ یہ میرا ارادہ ہے. دیٹ از دا فیوچر آف پاکستان وچ ناؤ ڈپینڈز آن ہاؤ سکسیزفل وی آر ان ڈوئنگ دیٹ. آصف جمال یابا نیوز. سر میرا کوشچن یہ کہ پاکستان بھارت کشیدگی ایک دفعہ پھر شروع ہوئی ہے زیر بحث ہے یہ موضوع. اس موقع پر عالمی برادری کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو تو کیا سرحد کے اوپر جوہری جنگ کا خطرہ ہے؟ اور سر ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ اس وقت کیا سرحد پہ جو کشیدگی ہے اس کا اثر پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کے ساتھ ایک جنگ ہے کیا وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ Sir, can I repeat the question? Yes. Asif has asked from ARY that if there's a danger of nuclear war at the border. I could have said in English. I just said that. That's not a problem. نہیں دیکھیں one can't ever it will be very irresponsible to ever think of a nuclear war firstly. لیکن having said that دیکھو nuclear war is a deterrence and one can't imagine going for a nuclear war. But ہماری جو اسٹریٹجی جو the forces that we maintain actually on the conventional side alone does not warrant the use of nuclear weapons. Let me assure you the conventional forces جو ہمارے پاس ہیں موجودہ آرمی نیوی ایئر فورس میں وہ کافی ہیں ہندوستان کو روکنا صرف نہیں بلکہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے. اگر سپیریئر اسٹریٹجی ہم یوز کریں تو ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں کنونشنلی. سو دیئر فور وہ جو ہے نا نیوکلیئر لیول پہ تو جانی نہیں چاہیے اینڈ اٹ ول بی ویری ریسپانسبل ٹو ٹاک آف نیوکلیئر یوز ان پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ. ہاؤیور یہ جو آپ نے دوسرا آپ نے کچھ اور آگے بولا تھا دہشت گردم. ناؤ پاکستان آرمی ڈیفینیٹلی از اسٹریچڈ اوور اسٹریچڈ وہاں کے پی کے میں اور ایلسویئر ان پاکستان جہاں یہ لا اینڈ آرڈر کا وہ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں زیادہ جگہوں میں بلوچستان میں کراچی میں جہاں وہ زیادہ انوالوڈ ہیں وہاں رینجرز اور ایف سی فرنٹیئر کور کر رہی ہے. سیکنڈ لائن فورسز ہماری الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہیں اب اور میرا خیال ہے کہ ان کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ آرمی ریزرو میں رہے اور سیکنڈ لائن فورسز جو ہیں ایف سی بلوچستان ایف سی کے پی کے رینجر سندھ رینجر پنجاب یہ نمٹ سکے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ. تو اتنا اثر ضرور بالکل پڑ سکتا ہے. لیکن ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جب ہندوستان سے تھریٹ آتا ہے نا تو ہم ایک ہو جاتے ہیں اور سب ایک ہو جاتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے ہندوستان کے خلاف ایک ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہوگی. جی دنیا آرمی برادری کا تو اسٹرانگ اینٹ کا جواب پتھر سے آرمی کو تو لڑنے ہی کے لیے ہے نا. عالمی برادری انٹرنیشنل کمیونٹی کا کشمیر ایشو کے اوپر اس وقت کشیدگی میں کیا رسپانس ہے؟ کیا برادری کا ہے آپ نے ورلڈ کمیونٹی اوکے سوری میری اوکے ہاں نہیں ورلڈ نہیں ایک سیکنڈ یہ ورلڈ کمیونٹی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ورلڈ کمیونٹی یہ دنیا جو ہے نا
ये एक इधर जंगल लॉ चलता है, ठीक है ना। ये अगर आप समझते हैं कि बड़ी जनाब अदल और इंसाफ और यूनाइटेड नेशन, देखें जी, आपको अपना पावर होना चाहिए, फिर आप दुनिया से की ओपिनियन मोल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये आप अगर अंदरूनी तौर पे कुछ भी नहीं है, कमज़ोर तरीन हैं, आइसोलेट हुए में हैं, तो फिर समझ रहे हैं कि दुनिया क्या करे। दुनिया कुछ नहीं करेगी, आपको हेल्प नहीं करेगी। आप करवाएं दुनिया से, जब आप जैसे मैंने कहा ऑप्टिमाइज योर पावर पोटेंशियल, फिर आप दुनिया से बिल्कुल हर चीज़ करवा सकते हैं, कश्मीर भी करवा सकते हैं। तो इस वक्त ऑल्दो जो कश्मीर में इंतिफादा हो रहा है, जो लोकल्स कर रहे हैं वहाँ, कश्मीरी खुद इंडिजिनस है, बहुत बड़ा इंतिफादा हो रहा है वहाँ, लोग आ रहे हैं, 70-80 शहीद हो गए हैं। तो ये इसका प्रेशर ज़रूर दुनिया पे है। CNN पे मैंने एक प्रोग्राम देखा जहाँ वो बहुत ज़्यादा कश्मीर का उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था, कैजुअल्टीज़ दिखा रहे थे, एंटी इंडिया बातें हो रही थी उसमें। तो ये ठीक दुनिया सॉरी से अगेन। एक आपने डेमोक्रेसी इज़ नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दी थी, और आपका दूसरा सवाल ये है कि जो फौज भेजी गई वो प्रेशर के, ठीक, यूएस प्रेशर, उसको ओके, यूएस प्रेशर। सबसे पहले तो मैंने ये वर्ड, ये डिस्टॉर्शन है कि मैंने कभी कहा हो कि डेमोक्रेसी इज़ अनसूटेबल फॉर पाकिस्तान। मैं ये ज़रूर कहता हूँ डेमोक्रेसी needs to be tailored according to the requirements of Pakistan. If it is not tailored, then in the present form it is not suitable. It needs to be tailored for our environment. Secondly, it has to have checks and balances which are missing altogether. The previous Article 58(2)(b), which was a check on the misperformance of government and a Prime Minister, is no more there. The check of the National Security Council, which we had in my time, is also gone. So therefore, अल्लाह तबक्कल पाकिस्तान चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें तरीका नहीं है कि कुछ बेहतरी ला सकें हम। दैट इज़ व्हाट आई बीन सेइंग कि इसको मॉडिफाई और करें फॉर डेमोक्रेसी। एक तरीका है पाकिस्तान की गवर्नेंस का, और कोई तरीका नहीं है, बट इसको अपने मुल्क के एनवायरनमेंट के मुताबिक इस पर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने कही है कि इंटरनेशनल क्या यूएस प्रेशर, यहाँ यूएस प्रेशर। देखें हम आज ये हमारी बड़ी बेइज्जती है कि हम समझते हैं जो छींक भी मारे तो यूएस प्रेशर, यूनाइटेड स्टेट ने कहा था छींक मारो तो हमने छींक मार दी। कोई ऐसी नहीं है, देखें ऐसी कोई बात नहीं होती कि यूएस ने कहा तो आप वहाँ गए। आर्मी ने खुद डिसाइड किया कि उधर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जाना चाहिए और गए, और बड़ा सही किया, क्योंकि वहाँ उनका ये एक्सट्रीमिस्ट का एक सेंटर, एक पूरा हब, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था वहाँ, आपको पता होना चाहिए। वहाँ वो ट्रेनिंग सेंटर था उनका, वहाँ इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर था जहाँ वो इंडोक्ट्रिनेट करते थे सुइसाइड बॉम्बर्स को। वहाँ उनका वो जो आईईडी और ये सुइसाइड बॉम्ब जैकेट्स बनाने का सेंटर वही था। और सबसे बड़ी बात, कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर विद द वर्ल्ड एंड द रीजन, जहाँ ये अलकायदा वगैरह दे हैव लिंक्स हर तरफ, वो भी वहीं था। सो ऑल दैट इज़ ब्रोकन। सो द स्ट्रक्चर, द लिंकेजेस इनके जो हैं एक्चुअली वो तोड़ दिया गया। इट वाज अ वेरी गुड ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़म। तो वो पाकिस्तान आर्मी ने खुद ने डिसाइड किया गए हैं, कोई ये एक्सटर्नल प्रेशर नहीं। फारूक एक सेकंड, यस Sir, Ron Naqvi from Sabran TV, New York. As number of time after the Uri attack, the Prime Minister of India, Narendra Modi, claimed that we have pushed Pakistan into isolation. So one question is that reality is Pakistan going into the international isolation, whereas it should have been vice versa because of the atrocities which were committed by the Indian military in Kashmir. Pakistan should be the one pushing India into isolation. Is our Foreign Office failing, sir?
Well, I think he spoke loud enough for everyone to hear. Yes, yes. देखें, मैंने बताया था, internationally, it is jungle law, right? If we think that people are so worried about Pakistan and Kashmir that they'll act on their own, we are mistaken. We have to make them act. We have to use our own diplomacy, our own power of persuasion, of diplomacy, to get people to react. If we don't have that potential, जैसे मैंने कहा था, when you have to optimize your own power potential internally to be able to make people react to your requirements, which is not the case. हम weak हैं, हम कमज़ोर हैं अंदरूनी तौर पे, हमारी कोई बात नहीं सुनेगा. आप सही भी बोल रहे हैं, नहीं सुनेगा, वो कहेंगे छोड़ो यार, बाकी क्या किसकी बात करें, फजूल, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात. ये दुनिया में यही तरीका है भाई, आप अपनी पावर को इस्तेमाल करें, वरना कोई नहीं सुनेगा आपकी, कोई बॉदर्ड नहीं है आपके बारे में. फॉरेन ऑफिस को देखें, फॉरेन ऑफिस, हाँ वो एक तो ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात है इस सिचुएशन में कोई फॉरेन मिनिस्टर ना हो. लेकिन वही भी मैं बताना चाहता हूँ, देखें फॉरेन मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकेगा अगर आप इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है. देखें झूठ तो नहीं बोलेगा ना बाहर जाकर, जो कोई नहीं उसकी बात सुनेगा. तो अनलेस आप अपनी डोमेस्टिकली स्ट्रेंथ को बनाएं, उसी की प्रोजेक्शन करेगा ना फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्ट्री. हमारे एम्बेसडर्स अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ ही की प्रोजेक्शन करते हैं ना बाहर जाकर, कोई कुकअप तो नहीं कर सकते ना कुछ भी. तो पहले अपने आप को ठीक करो, वरना कोई फॉरेन मिनिस्टर वगैरह फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकेगी. करो ऊंचा. सवाल मेरा ये कि आप अक्सर जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन देने की हमायत करते हैं एक साल की, जैसा कि भी आप कह भी रहे थे कि पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कि आपके टेक ओवर से पहले भी बहुत ज़्यादा ये वर्ष सूरत हाल में, तो आप अगर समझते हैं कि अगर जनरल राहिल शरीफ रहे और उन्होंने इस तरह का कोई काम किया है कि वो टेक ओवर करें, तो इसको आप हमायत करेंगे, और जनरल राहिल शरीफ की तौसीक की आप किस कदर हमायत कर रहे हैं? देखिए मैं फ़ौजी हूँ और मैं समझता हूँ जनरल राहिल शरीफ बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, एक जेंटलमैन ऑफिसर हैं. अगर उन्हें एक्सटेंशन मिलती है तो मैं तो कहता रहा हूँ, मैं तो उसके हक़ में हूँ, मैं तो उसके हक़ में हूँ कि उन्हें रहना चाहिए. लेकिन उन्होंने कुछ फ़ैसला किया है तो मैं उन पे छोड़ता हूँ कि वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही है. लेकिन उस वक्त उनको रहना चाहिए, और अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वो पाकिस्तान के फ़ायदे में. जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं तो हमेशा प्रो आर्मी रहूँगा. आर्मी तो मेरी रगों में दौड़ती है. आर्मी के साथ हमेशा रहेगी. अब मंसूरी साहब की बारी है, उसके बाद फिर ऑडियंस की तरफ आएंगे और फिर दोबारा आपकी तरफ आएंगे. पहले ऑडियंस. मंसूरी साहब आप पूछिए. अस्सलाम वालेकुम. आरिफ मंसूरी, पाकिस्तान लिंक न्यूज़पेपर एंड उर्दू लिंक न्यूज़पेपर एंड एंकर ऑफ द मंसूरी शो ऑन एयरवाई डिजिटल. मेरा सवाल आपसे APML के हवाले से है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपकी पॉलिटिकल पार्टी. मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान और स्ट्रेटजी क्या है, और आप पाकिस्तान के जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा रखते हैं? फ्यूचर प्लान और स्ट्रेटजी तो मैंने बता दिया है कि मैं जाना चाहता हूँ और APML को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहता हूँ. जब भी APML में पूरी तरीके से जान पड़ेगी तो वो मैं करना चाहता हूँ. और जैसे मैंने कहा, जब ये लीगल केसेस इतने हो जाएं कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो तो फिर मैं ये करूँगा ना. जहाँ तक अगली इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, बिल्कुल सही कि मैं बिल्कुल जाकर इलेक्शन में APML लड़ेगी, बिल्कुल. थैंक यू. ओके होल्ड ऑन प्लीज़. एक सेकंड ऑडियंस की बारी. पहले हाँ, जो आप फरमाइए. जनरल साहब, मेरा एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको दोबारा ये चांस देता है, जो कुन का मालिक है, जो अला कुल्ल शैइन कदीर है, अगर दोबारा चांस आपको मिलता है ज़िंदगी में मुल्क को लीड करने के लिए, तो आपके पास रोड मैप क्या है? ओके देखें, रोड मैप तो मेरे लिए ये तो बहुत आसान बात है. Because it's very important for the public to know. देखें, रोड मैप मैंने बता दिया था. जो मैंने किया
وہی روڈ میپ میرا دوبارہ ہوگا، کیونکہ میں نے بالکل اچیو کیا. اگر میں نے اچیو نہ کیا ہوتا، میں نے فیل ہوا ہوتا، تو پھر تو میں نئی کوئی ترکیب سوچتا. لیکن میں نے بتایا آپ کو، میری نظر میں میں نے اپنے آپ کے لیے ایک ڈیفینیشن 1999 یا 2000 میں ارلی 2000 میں when I came into تو میں نے ایک اپنے لیے ایک ڈیفینیشن فار مائی سیلف، واٹ از مائی رسپانسبلٹی، اس کی ڈیفینیشن میں نے بنائی. وہ ڈیفینیشن یہ ہے: انشور سیکیورٹی، پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اینڈ ویلفیئر ویل بینگ آف اٹس پیپل. یہ ایک سیکنڈ میں بات تو ختم ہو جائے. یہ میری ڈیفینیشن. اس ڈیفینیشن سے میں نے نکالا کہ میرا کام رسپانسبلٹی ملک اور عوام، بس یہ دو چیزیں، عوام اور ملک. اور میں نے ڈیٹیل میں بتا دی، دوبارہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں عوام کے لیے کیا کرنا ہے اور ملک کے لیے کیا کرنا ہے. یہی چیزیں میں نے دوبارہ کرنی ہے. سیکیورٹی انشور کریں گے. میری زمانے میں سیکیورٹی ہم نے بہت زیادہ انشور کی تھی. یہ جتنی یہ الخالد ٹینک بنی ہے آرمی کے لیے وہ ساری بنی ہے. ایئر فورس میں ہم نے یہ جو لیے ہیں F-17 تھنڈر ایئر کرافٹ جو بنائے ہیں وہ ہمارے زمانے میں بنے ہیں. ایویکس ہمارے زمانے میں آئے ہیں. نیوی میں فریگیٹس نئے ہمارے زمانے میں آئے ہیں. تو ساری ڈیولپمنٹ ہمارے زمانے میں ہوئی ہے. تو وہ دوبارہ جنرل صاحب آپ نے بہت کام کیا ہے، قوم آپ کی مشہور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ آپ سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی ہیں. کھل کے بولیں، یہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں. کھل کے بولیں. مثال کے طور پہ ٹیم جو ہے آپ کی جو ٹیم ہے، نئی ٹیم جو آئے گی اس میں آپ کو اتنے اچھے لوگ چاہیے، اتنے اچھے لوگ. جیسے آپ نے ایک لفظ بولا اپنی اسپیچ میں انٹینشن، تو آپ کو وہ لوگ اپنے قریب رکھنے پڑے. صحیح. دیکھیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ یہی قریب رکھنے ہوتے ہیں اس کی. لیکن اگر میں سلیکٹ کروں گا تو ضرور رکھوں گا، لیکن پولیٹیکل کمپلشن بھی کچھ ہوتی ہیں. اگر الیکٹڈ لوگ آئیں تو ان میں ہی سے لینا پڑے تو وہاں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے. جب بھی جو ڈیموکریسی کہتے ہیں نا، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس کی یہ انہیرنٹ تھوڑی سی ویکنیسز ہوتی ہیں. صاحب السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے، گوئنگ بیک ٹو واجپئی ان مئی 2001 جب آپ نے گوادر پورٹ کی انوگریشن کی تھی ود دا چائنیز پرائم منسٹر، اینڈ واجپئی صاحب فوراً انہوں نے کچھ دنوں میں آپ کو میسج بھیجا تھا کہ لیٹس ٹاک پیس. فار وٹ ایور ریزن آپ نے اپنی کتاب میں بھی سمجھایا کہ یہ نہیں ہوا. ناؤ انڈیا از ان افغانستان اینڈ انڈیا از کلیئرلی امبولڈنڈ ان افغانستان بیکاز آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. انڈیا میری نظر میں افغانستان میں نہیں رہ سکتا فار ویری لانگ اگر امریکہ نہ ہو وہاں پہ. سو ناؤ India is under that umbrella and we are still having conflicting talks with India. میرا سوال سر یہ ہے کہ is the road to peace with India, is that through Afghanistan? Yes, this is a good question. Yes, Afghanistan. And if you can elaborate on that. Yeah, Afghanistan is بالکل وہاں problem ہے. There is a problem. And the danger in Afghanistan. پہلی چیز تو let me shed this notion of that it is because of United States that India is dealing there, or India is getting strengthened, or it has a role. India, Afghanistan and Russia have always been, Soviet Union, in the Cold War period, they have always been together to destabilize Pakistan. یہ اس زمانے میں یہ گریٹر بلوچستان، پختونستان، یہ 50s, 60s, 70s اس زمانے کی باتیں ہیں یہ. And it was always CUD of Afghanistan intelligence, RAW of India, KGB of Russia. They have always joined to do this. Now again, the same thing, India has intruded there, and they have a league with CUD of Afghanistan, and they are again in the process of destabilizing Pakistan and Balochistan. But under the umbrella of United States. Well, no, umbrella, it's not really umbrella. It is more than that, much more than that. And even if there is an umbrella, or even if United States either does not know or turning a blind eye, we need to deal with United States. We need to see, دیکھیں یہ چیزیں, that is what is the art of diplomacy. You need to deal with them. What is their issue with Pakistan?
We need to know. I would like to know, if I was the leader, I would like to ask United States, what is your issue with us? Because after all, we must understand there is a superpower we are dealing with. So we must find out. And then tell them very bluntly and accurately what are problems with United States and with Afghanistan. ये आमने सामने बैठकर, when you can do this with strength, then you achieve results, you come to some conclusions. अब ये जो बात है, बिल्कुल India, whatever India is doing, is forcing Pakistan to react in Afghanistan, which leads to a proxy war. That is what is proxy war. तो ये इसको चेक करने के लिए हमें डील करना पड़ेगा. Instead of thinking that United States is doing this under its umbrella, it is happening. We need to deal and resolve it. Whatever we are thinking, let us resolve the dispute. Thank you, sir. ख़वातीन हज़रात, हम 3:17 हो गए. हमने ये रेस्टोरेंट 4 बजे फारिग करना है और अभी हमने आपको यहाँ खाने के लिए भी बुलाया, तो आप खाना भी खाएंगे. तो उस हिसाब से क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं. टाइम खातून, पहले आप बात कीजिए. लेट्स हैव अ लेडी. नहीं, ये लेडीज़ में हाथ बहुत लोग खड़ा कर रहे हैं, बुरा ना माने, बट लेट लेडी आस्क. प्लीज़. Yeah, I think first of all, becoming a member, yes, that is one point. The other is using your influence in Pakistan, to expand APML in Pakistan. The third is whenever the time comes for elections, you could go to Pakistan and vote. I really am not very clear on the dual nationality वगैरह, but there are, if you go to Pakistan, you can vote. That is the third element. And lastly, whenever I get into the fray and have public addresses, etc., maybe I would need support, financial support. So that is where I, at the right time, not now. So these are the things that you can do. Thank you. Okay. 2 more questions. One is Adil and one is Mohsin. मैं अगर वक्त मिला तो करेंगे, लेकिन हर एक को नहीं एंटरटेन कर सकते, अनफॉर्चुनेटली. सो आदिल, गो अहेड प्लीज. आपने 99 अक्टूबर में जो एक्शन लिया था, उसके बाद आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू की, करप्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, करप्ट रेटिंग. उसके चंद दिनों बाद वही जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे, उनको आपने साथ मिलाया, जिन्होंने आपको डैमेज भी किया, कंट्री को भी डैमेज किया. जिसमें चौधरी शुजात है, MQM है, चंद पीपल्स पार्टी के लोग. इसके बारे में एक सवाल है. दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो चाहती है कि पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में, सब मैनिपुलेटिव है. उसके बारे में फिर जो लोग आपके साथ आए, उन्होंने फिर आपके साथ आपको डैमेज किया. चलो मैम, आई गॉट द पॉइंट. नहीं, ये थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है इसकी डिटेल में. देखें जी, बात यह है कि आपने चौधरी शुजात का स्पेशली नाम ले लिया. देखें, पहली चीज़ तो ये, पहले 3 साल मैं एक सिलेक्टेड लोगों से गवर्नमेंट चलाई मैंने, वो बहुत सक्सेसफुल थी. अगले 5 साल हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी हुई थी 3 साल की. वी हैड टू हैव इलेक्शंस 2002 में, और वो इलेक्शन हमने करवाए, और उसमें PMLQ एक ने बनाई गई एक्चुअली. और क्योंकि वो लोग मुझे पसंद करते थे, मेरे कहने पे वो आए लोग, और PMLQ इलेक्शन जीती 2002 में, और उसमें चौधरी शुजात का बहुत रोल था. ठीक है जी, तो मैं उनको मैं तारीफ़ करना चाहूँगा उनकी. नाउ अब आप कहते हैं सब ने मुझे ख़राब किया. देखें, ये गलत चीज़ है. मैंने आपको बताया, आपको असेसमेंट क्या होती है गलत और सही की. आप अगले 5 साल लें, 2002 से 2000. आप क्यों कहते हैं कि ये अच्छा हुआ या बुरा? आप कह रहे हैं बुरा हुआ. नहीं, मुझे सब कुछ पता है जी. आप ज़रा सीखें पहले, ठीक है ना. मैं बताता हूँ क्या होता है. मैंने बताया ना, अवाम और मुल्क, ठीक है ना. अवाम और मुल्क, ये 2 चीज़ें होती हैं. जो अवाम को खुशहाली देगा, मुल्क को तरक्की देगा, वो सक्सेसफुल है. जो नहीं दे रहा है वो फेल है. आप वो 5 साल अगर आप लें,
میں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں، آپ ایک ایک انڈیکیٹر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ابھی میرے سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کتنا وہ اس 5 سال میں بھی ہم کیسی، یہ جو میں 7% 8% کہہ رہا ہوں نا، 8.4% ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہوئی ہے نا وہ 2005 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو چودھری شجاعت کے زمانے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے. ساری انڈسٹری، واٹر مینجمنٹ، ایگریکلچر، ٹیلی کمیونیکیشن، آئی ٹی، سب میں ترقی ہو رہی تھی. تو یہ بالکل غلط ہے کہ مجھے خراب کیا لوگوں نے. وہ اس لیول کی گورننس نہیں ہوئی جو پہلے 3 سال کی تھی، لیکن گورننس اچھی ہو رہی تھی. میرے خیال میں پرویز الہی صاحب نے جو چیف منسٹری کی ہے پنجاب میں، اس سے بہتر چیف منسٹر کوئی نہیں رہا ہے. آپ انڈیکیٹرز کو لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑا کریں. انڈیکیٹرز جو ہے نا، میں نے بتا دیا، ملک اور عوام کی باتیں کریں، ادھر کی میں آپ کو جواب مل جائے گا کون اچھا تھا کون برا تھا. اب جہاں تک نیب کا تعلق ہے، یہ چیزیں سمپل نہیں ہوتی. نیب پہ یس، میرے آرڈر سب سے پہلے نیب کو یہ تھی کہ گیٹ ہولڈ آف دا ریچ اینڈ پاورفل، ان کو پکڑے. رائٹ، پکڑنا شروع کیا اور بہت پکڑے اور بہت پیسے واپس لیے. یہ جو اسکوپ اسکیم والے تھے، کروڑ اربوں روپے ان سے لے لیے. کوئی تقریباً 312 ارب روپے ہم نے نیب نے واپس پاکستان کو دلوائے باہر سے وغیرہ وغیرہ. Now to therefore اب گلاس ہاف ایمٹی آپ دیکھ لیں یا ہاف فل، دے پرفارمڈ ویل. لیکن اس کے بعد اس کے نتیجہ کیا ہوا، جو جس کو پھر مجھے ایڈریس کرنا پڑا، کہ وہاں فلائٹ آف کیپٹل ہونے لگا. سب بزنس مین، کیونکہ پکڑ دکڑ ہوئی بزنس مین کی، بینکرز کی، بیوروکریٹس کی، تو بیوروکریٹس کوئی ڈیسیجن ہی نہیں دینے لگے. جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ پیسے باہر لے گئے، فلائٹ آف کیپٹل. بینکرز لون دینا بند کر دیا کیونکہ ان کو نیب بلا رہا تھا اور رگڑ رہا تھا وغیرہ. تو پھر ایک بندوبست کرنا پڑا کہ نہیں بھائی، یہ تو ہمیں تو پیسے ادھر چاہیے اور لوگ پیسے فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے. تو وی ہیڈ ٹو ٹیک سم کریکٹیو میجرز، اور تھوڑی سی ماڈریشن ان نیب چاہیے تھی جو ہم نے کی. تو یہ گورننس جو ہے نا، یہ اتنا آسان بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہے، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یہ یو ہیو ٹو ریئلی ہیو دا آرٹ اینڈ دا فیل of governance so that you keep moving upwards, but maybe the graph of upward move may be reduced a little for the sake of the country Pakistan. محسن نہیں، بس محسن وہ پالیٹکس ہے پاکستان کی، کوئی ادھر ہو جاتے ہیں کوئی ادھر ہو جاتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی یہ لوٹا گردی جو ہے یہ ہماری پالیٹکس میں زیادہ ہے. جناب صاحب، میرا نام محسن ظہیر ہے، میں یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہوں ڈیلی خبریں کو اور چینل 5 کو. ہم نے مختلف رپورٹس پڑھی واشنگٹن میں، آپ کی مختلف یو ایس جو لا میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. آج جو پاکستان میں جو سچویشن ہے، ایک طرف ویسٹرن بارڈر پہ ایک بڑی جنگ ابھی بھی جاری ہے، اور دوسری طرف جو ایسٹرن بارڈر ہے اس پہ ایک وہ فلیش پوائنٹ بنتا جا رہا ہے. تو کیا امریکن کو یہ احساس ہے کہ ایسٹ پہ جو پرابلم آ رہی ہے اس کی وجہ سے ویسٹ میں جو ان کے سٹیکس ہیں وہ متاثر ہوں گے یا نہیں، اور اگر ہوں گے تو اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے آیا امریکن کچھ کردار ادا کریں یا نہیں؟ ایک بات. دوسری بات، پاکستان کے بڑے کم لیڈرز ہیں جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل اور ریجنل لیول پر آئسولیشن کا شکار ہے، اور میں حیران ہوں، آپ نے بھی آج یہ بات کی. تو آئسولیشن میں اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو امریکہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرو. چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بن رہے ہیں اس پر آپ ڈسیزن ریوائز کریں. جو افغانستان میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے سٹیکس ہیں اس کو ہم رول بیک کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے آئسولیشن ہے. ہم نے تو پھر جب اسٹریٹجک شفٹ آ رہی ہے تو پاکستان بھی شفٹ لے رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ ہاں، یہ لمبا آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئسولیشن، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے ہم آئسولیٹڈ ہیں. ہم ریجنلی آئسولیٹڈ نہیں ہیں کیا؟ ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے خراب ہوئے میں، یو اے ای سے خراب ہوئے میں، ہم افغانستان میں گڑبڑ ہے، یہاں ہماری اہمیت یونائٹڈ اسٹیٹس فرینکلی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ انڈیا کی اہمیت زیادہ دیکھ رہا ہے اس وقت. تو آئسولیٹڈ نہیں ہے کیا ہے؟ اور یہی آئسولیشن ہے. صرف دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری
इंटरनेशनली भी हम आइसोलेट हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट से हमारे ताल्लुकात कोई बिल्कुल लोएस्ट एब पे है मेरे ख्याल में, तो टोटली हम आइसोलेटेड हैं इस वक्त, और इसकी अंदरूनी सूरत हाल ठीक होगी ना। जो हमारी डिमांड जो आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर डिमांड, देखिए डिमांड्स तो दुनिया करेगी, आप उनको कहाँ, आप अपनी ताकत रखें टू काउंटर दैट। ये तो जैसे मैंने कहा ये एक जंगल है, उसमें आप अपनी, हर मुल्क की अपने इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी इंटरेस्ट हैं, आप उन इंटरेस्ट को कैसे गार्ड करते हैं और कैसे प्रमोट करते हैं, दैट इज़ द आर्ट एंड दैट इज़ योर इंटरनल स्ट्रेंथ। यू हैव योर इंटरेस्ट, यू गार्ड योर इंटरेस्ट, यू प्रमोट योर इंटरेस्ट, बट इफ़ you don't have the capacity, you don't have the capability, you are internally weak, you cannot guard them and you cannot promote them. So अगर आप और भी ज़्यादा वीक हुए तो यही जो दूसरों के इंटरेस्ट हैं वो हम पे हावी हो जाएंगे और हम अनफॉर्चुनेटली और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। यही तो बात है, यही तो इंटरनेशनल इस जंगल में जो हम सर्वाइव करेंगे, दैट इज़ हाउ वी सर्वाइव। वेल दैट इज़ ऑल दैट आई वुड लाइक टू से। हाँ, यस, नाउ बॉर्डर पे देखें, ईस्टर्न बॉर्डर कोई ख़ास इतने इनको इस वक्त ये कोई कंसर्न नहीं दिखा रहे। इनको कंसर्न ज़रूर है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स वुड बी कंसर्न अबाउट दैट बिकॉज दिस इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। तो इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट दे वुड नॉट लाइक डेफिनेटली, लेकिन टू बी ओवरली इन्वॉल्व कि वो हम पे डिक्टेट करें कुछ या उन पे, ऐसी बात नहीं है। सो ईस्टर्न वो कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, और वेस्ट पे फ्रैंकली उन्होंने वैसे ही हमारी इन्वॉल्वमेंट कम कर दी हुई है। हमारी कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट वेस्ट में वो नहीं रखना है। अफ़गानिस्तान वीज़ा भी अफ़गानिस्तान, तो वो और वो जो इंडिया जो कुछ भी वहाँ से कर रहा है वो भी कर रहा है वो। तो देखें, अपना आप सोचें हम कैसे गार्ड करेंगे अपने ईस्टर्न बॉर्डर को, वेस्टर्न बॉर्डर को। आप छोड़ें यूनाइटेड स्टेट्स क्या सोच रहा है, हम बस यही इसी खोबे में फंस जाते हैं, भाई यूएस क्या सोच रहा है। अपना बात करें जी, हम क्या सोच रहे हैं। हम उनको, हिंदुस्तान को वहाँ वेस्ट में भी रोकेंगे और अफ़गानिस्तान में भी हम इंशाअल्लाह ताला ये सोच रहे हैं। तो छोड़ें दूसरा क्या सोच रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया। देखिए, जनरल साहब ने 45 मिनट की तकरीर की और तकरीबन 45 मिनट से सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है जहाँ से हमें निकलना भी। हम अब ये करते हैं, आप सब लोग अपनी अपनी मेज़ों पे बैठें, हम वहाँ आएंगे ताकि कुछ तस्वीरें भी हो जाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। लेट्स डू दैट। यू सिट देयर, जैसे ही आपकी तस्वीर हो जाती है यू गो फॉर द फूड, ओके। सो प्लीज़ आप लोग बैठिए। थैंक यू सो वेरी मच।